For the past 100 years, Ukasam and Nashinola have shared a unique relationship in that the two villages participate in each other's feast. Nashinola celebrates the Feast of Bomb Jesus on 1st of January each year. On invitation from the Confraria of Nashinola, the Confraria parishioners and parish priest of Ukasam village attend the feast at Nashinola. Similarly, when the Ukasam village celebrates the Feast of South Saibin on the first Sunday of February, on invitation from the Confraria of Ukasam, the Confraria parishioners and parish priest of Nashinola attends the feast at Ukasam. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. A special mention to the confrats of both the churches which play a key role in this age-old tradition which has been passed on by the forefathers to the present generation. And the present generation is looking to pass on the same to the next generations, thus keeping this special bond between both the parishes alive. As the parish of Bomb Jesus at Nashinola, Goa celebrated its feast on the 1st of January 2024, the parish of Our Lady of Health at Ukasam, along with its confrats and parishioners, left at 7:30 a.m. from their parish to celebrate and participate in the celebration of the Feast of Bomb Jesus with their families and friends at Nashinola. Walking a distance of 4 kilometers approximately, carrying cross, candles, bandera, they reach the entry point at Nashinola village, wherein they are welcomed by the confrats of the Bomb Jesus parish Nashinola. Thereafter, they together in a procession head towards the church to the Eucharistic celebration of the Feast of Bomb Jesus. The same is followed by the High Mass and the procession as they take part in the festivities of their brothers from Nashinola, after which the confrats who have travelled from Ukasam proceed towards Ukasam, walking the same distance back to Ukasam. Over time, there are various difficulties in carrying out the tradition, but the confrat brothers and sisters make it possible to carry out and take forward this age-old tradition between the two parishes, thus keeping alive the special bond that the two neighbouring parishes in North Goa share with each other. Hello, good morning. Happy New Year to one and all. आम्ही हांगासर उस्कोयच्या कॉन्फ्रार आमचे सेंट एलिझाबेथ पॅरिश जी आसा तांचे कॉन्फ्रात सगळे एकठांय जाले आमचे नासनोच्या भावाची तांचे परब आसा आयज 1 तारखेर ही परब बॉन जेजूची परब ती परब आतां खूब शेकले जाले आमी मनयतात आनी एवरी फर्स्टाचेर आमी सगळे आमचे उस्कोयच्यान आमची कॉन्फ्रांत घेवन सगळे उस्कोयच्या गांवांसान चलोन आमी एका जाग्याचेर मेवतात आनी मागीर आमकां आमचे नासनोचे भाव मेळोन येतात थंयसोतान मागीर आमी एकामेकाक मेळोन आमी फेस्ताची परब हे सेलेब्रेट करपाक आमी तांचे फिरगोजेन वतात तशेंच जेन्ना आमची आसता फेस्त तेन्ना आमच्या फेस्ताक ते सगळे आमचे नासनोलचे जे भाव आहा ते आतां आमी जशे चलोन आयल्यात तशेंच ते नासनोलच्या गांवांसान उस्कोयच्या गांवान आमकां आमची परब सेलेब्रेट करपाक येतात सगळे सो दिस इज अ बॉन्ड ऑफ ब्रदरहूड दॅट हॅज एक्झिस्टेड फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स ते आतां आमच्या फोरफादर्सांनी सेलेब्रेट केलेले आहा आनी ते ड्वेल डावन टू ऑल ऑफ अस सो वी बीन सेलेब्रेटिंग दीस इज समथींग युनीक एंड आय थिंक दिस इज द ओनली ट्रेडिशन दॅट इज लेफ्ट इन द एंटायर ऑफ बार्देस सो दॅट इज वॉट आय वूड वांट टू से अल्फी कितें खासियत आसा ह्या दिसात म्हणजे नेवे वर्स स्टार्ट जातात पयल्याच दिसा हे फेस्त येता आनी त्याच फेस्ताच्या निमतान दोन गांवचे जी भाव भयणां आसा ती एकठांय येतात आनी हो जो फेस्त आसा तो सेलिब्रेट करता कितें खासियत आसा ह्या फेस्ताची खासियत म्हणजे आमचे नासनोलचे आमच्या बॉर्न जेजूसाचे फेस्त बॉर्न जेजूस सो तांच्या फेस्ता निमतान ते आमकां इन्वायट करतात आनी जेन्ना आमच्या फेब्रुवारान जेन्ना आमचे फेस्त आसता उस्कोयचे सेंट एलिझाबेथ आमचे पॅट्रन सेंटीचे साऊथ सायबीणचे तेन्ना ते आमी तांकां आमंत्रण दितात त्या प्रमाणे हे आमचे जे चालू आहा ब्रदरहूड जे चालू आहा आमचे दॅट दायज जे आमचे चालू आहा ते आतां शेकडे जाले चालू आसा सो खूब गोंयचे खूब फिरगोजींनी हे चालू आसलेले म्हटल्यार आतां भोव थोड्यो फिरगोज्यो हे ब्रदरहूड जे आहा ते फुडें व्हरता ओ चालू आहा सो वी आर वन ऑफ द पॅरिशीस एंड नासनोला इज वन ऑफ द पॅरिशीस दॅट इज स्टील कॅरिंग ऑन दीस बिकॉज देर आर वेरियस डिफिकल्टीज दॅट अरायज देर आर खूब डिफिकल्टीज आहा म्हणजे तितून जे जाका लागून लोक फुडें सरना ही ट्रेडिशनां फुडें व्हरपाक सो ताका लागून हांव आमचे सगळे कॉन्फ्रांत भाव भयणांक जे हिंगासर आतां आसात आनी उस्कोयच्या गांवचे आनी नासनोलच्या गांवचे पासून जे हिंगा आयलेले आहा तांकां सगळ्यांक मनानसान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते
इट इज नॉट अ जोक. काल राती फेस्ताचे न्यू इयराच्या मिसाक गेलेले आहा लोक. थोड्यांनी न्यू इयराचे मिस सॅक्रिफायस करून आयच्या सकाळच्या मिसाक घालेले आहा आणि आता आमच्या बरोबर सगळे आलेले आसा. ताका लागून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. येणाऱ्या पिढयेक कितें सांगूंक सोदता, ही जी पिढी आसा आतांची ताणी ही जी परंपरा आसा ती फुडें व्हरपाक जाय. पण जशें तुवें म्हटलें की एज जनरेशन ग्रोज अँड ट्रेडिशन चेंज, खंय तरी ही परंपरा सध्या लोकांक खबर ना किंवा आतांच्या भुरग्यांक हेची नॉलेजूय ना. त्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता? पळय आतां आमच्या फिरगोजीन आमच्या फादरा अंडर आनी आमच्या वडिला अंडर तांच्यांनी निर्णय घेतलो की आमी युथाक फुडें दिवचे. पयले आमचे जे कॉन्फ्रात आसताले ते चड करून आमचे सगळे सिनियर सिटीजन्स आसताले, दोज हू आर विथ द चर्च फॉर क्वायट नंबर ऑफ इयर्स. सो आतां तांच्यांनी बिकॉज इट इज बिकमिंग हार्ड to carry out all of these traditions, they have thought of giving. Now I am the president of the Confrat of Ukasai. So तशें त्या प्रमाणे युथाक भितर काडून तांच्या बराबर तांकां देखो दिवन तांकां दाखोवन कशें हें आमचें ट्रेडिशन चलता, कितलीं वर्सां चलता, कशें करूंक जाय हें सगळें दाखोवन ते आतां आमी आमचे हे जे ट्रेडिशन दायज जें आहा आमकां आमच्या वडिलांनी दिलेलें हें आमी फुडें व्हरपाचें